Okay, game 1 na ta sa ato ang bakbakan diriha sa Rotula, Guadalupe, Cebu City. Ang team nila ni Konsihal G Itchoy og ni Chulo kontra sa team nila ni Janry Bustisoy og ni Tyron. Score 1-0 na. O 2-0. Yay ka, kuha pa. Chulo. Konsi, firing. Pasok. Side out. 2-0 ato skora, 2-0. Pabor sa team la ni Bustisoy. Servisyo Konsi. Yay ka. 1-2 na. 1-2. This bakbakan is sponsored by Cons Edgar Cañete Jr. Organized by Boss Erwin Lopez. And hey son, hey. Servisyo Cons G. Yay! Tulo. Tukod lang, kuha pa. Yay, Tyron Kang. 2 iguales sa itong game 1. 3-2. Kini para 4. Yay ka diha. 4-2. 2-point lead in favor of team Cons G Itchoy og ni Cholo sa atong game 1 5-2. 3 puntos na kalamangan. Thank you so much for our sponsor of this bakbakan. Thank you to Cons Edgar Cañete Jr. Side out. Og sa atong organizer si Boss Erwin Lopez under Black Panda Promotion. Yay ka. Wait, 3-5 na. Kini para 4. Yay ka, Chulo. Kuha pa. Bustisoy, bang! Yay, Junri. Yay ka. Ngigag tira Bustisoy. 4 na. Yay ka, Chulo. Within 5. Out of the box. 5 na. Iguales. Kini servisyo. Chulo. Yay, may bukya pagtira Chulo. Size 5. Change scored. This halftime is brought to you by Arnoco Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Marisil Anturi Chicharon Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Loaded shot coming from team Boss Tisoy. Answered by Chulo. Yay! Itchoy. Sumabit si Tyron. 5-6. 1 point lead in favor of team Boss Tisoy. Service yung Chulo. Tyron, giba. 6 iguales na sa atong game 1. 6 iguales. Trailing ani. Wala. Iguales na, 6. Service yung Chulo. Janry. Ayay ka. City 6. City 6. 1 point lead in favor of team Cons G. Here comes Chulo again. Janry, let it by. Itchoy, kalamay sa buhol. Counter attack ni Tyron, di mapunit. Side out. City 6 lang yapon na to score.
Game 1 of the main event. Servisyo Janri. Solo. Iguales City. Iguales City. Iguales City na kini para Labong. Sulog gitarget. Bukya. 8 City na, 8 City. Last 4 na ang team ni Bustisoy. Servisyo Janri. Ichoy. Tyron. Ichoy again. Bang! Gilamparon mula. Ichoy. Saggang ni Tyron. Laka. Out of the box. May abroad sa Amerika mulang Bustisoy. Sai City ha. Iyay ka. Ichoy. Single boss. Ikaw na second hand. Okay, servisyo nire. Servisyo Bustisoy. Cholo to Janre. Consje. Out of the box. Okay, back to the ball game. Size, kini para City. Here comes Consje. Tyron to Consje. Answer by Janre. Cholo. Janre, little time. Bang, laras. Tay ka niya. Iyay ka. Ngigag responde ni Bustisoy ay. Bang! Kini. Build to build na. Laka. Uha pa. Out ball. Bola din. City size satu skor. City size. Auto size. Auto City deh. City 8. Janri. City 8 ha. City 8 side out. Side out. Bola sa team nila ni Consje. Servisyo Cholo. City 8 atau skor. Servisyo Cholo. Janri. Short. Iguales 8. Iguales 8 na. Last four na. Yay ka Gilo. Iguales 8. Cholo. Ay ka Bustisoy. Oblok ang tirang Bustisoy. 9-8 na. Last 3 na ang team nila ni Consje LG. 9-8. Yay ka. Ichoy bang. Hala. Jis na, Jis. Jis 8. Laka. Cholo nakatumpon. Counter tumpon ni Bustisoy. Kabang Cholo. Kuha babag. Wala. Hibat ng pamilya. Kubaas pamilya ay. 11. 8. Last ball. Last ball. Defense. Defense sa team Bustisoy. Para di maimpas. Antay ha, sigagin mata ha. Wala, para gimbol na naman eh. Para daw. Janri. Toko ni Choy. Kuha pa ha. Kusyasi. Bang. Allah, nakaside out yun. 11-8 ha. 11-8. Nakaside out din ang team lang ni Bustisoy. Servisyo Janri. 8-11. Cholo to Janri. Wait. 9-11 la. Aksyon nagtaob ang dagat. Kini para Jis. Lakad yay Tyron. Bos. Yay ka. Kumpas Ichoy. Jis na. Jis 11 la. Wana.
Ison sila, kangilo. Tyron, Konsyal G, yay, Milaras. Sao to? Oh, sao? Not counted to ha. Balik na sa Gis 11. Gis 11 lang yapon ato score. Servisyo Janre. Cholo. Mustisoy. Answer by Konsyal, yay! Konsyal again, overhead. Impasse. Adios. On CG side out. Ito, pagkakataon na sa team nila ni Konsyal G para tapusin ang game 1. Here comes Ichoy for the win. Tyron, let it fly. Coach J. Janre, pinugnganay na. Net back. Sumablay si Boss Ichoy. Gis 11, side out. Really bantay ba ni servisyo ha? Marawara ba ni Mustiso Bang! Sirit! Tyron! Bantay! Mustiso Bang! Hilapos! Sumablay si Mustisoy. Gis 11 ha, Gis 11. Second chance sa team nila ni Coach J. Para daw. Tyron Kabang. Ichoy at sa Janre. Mustisoy. Corner shot. Bang! Struggling na Konsyal. Banatay si Tyron. Wa madutli. Gipunan. Kong. Wana bil to bil na. Anak ka ng titing. Tara. Kuha ba? Dapang yun. Tok pa ni Cholo. Alay! Basta na! Sumablay si Cholo. We have a full game. Trailing ini. Gis 11 lagi apon. Both teams exchanging side outs. Kinsa nyo kay makaangko na ng game 1. Servisyo Tyron. Okay, lalis sa servisyo. Kinsa magiging tinuray mo servisyo ni? Wala ka nagtiting gusto say. Gede, si Tyron gede mo servisyo. Kedua deh, coba. Okay, Tyron will serve. Kini para 11, Gis 11 ha. Iyay, simutan mula. Sumablay si Cholo. Ano? Igualis 11 na. Wala. Tagsay bukal ani. Tagsay bukal. Service yung Tyron. Kuha pa Konsyal. Janre, Ichoy! Out of the box. Side out. Oh, this is the third time for team Konsyal G. Hindi matapos-tapos ang laban. Go! Ciaro. Igualis siya. Basta din ni Madaw. Kamoy matudas. Laka. Tok ni Cholo. Kuha ba? Burak diri. Sound gapon. Gipunan. Yay kaniya. Short. Binumba ni Cholo pero may oplok. Medyo feel na ta si Cholo ato. Medyo feel na ta si Cholo. Wa kaputong bumba Cholo. Iguales 11 servisyo Janre. Ay. Kuha pa.
Kunsyal! Laban! Ito, magkasubukan na. Yay ka, nagkasakit ang bulan din. Wala. Barag na Tutski, bay. Baray na Tutski. Wala. Hibat na, yay. Impas na. Patay ka niya. Wala. Binaog yun ang team ni Boss Tisoy sa game 1. Okay, coming up next, Gimto of the main event.